Oh yeah, right. That's the same. Well, personally, in UMM, we will start the holiday on the 19th. Yang PNS mungkin tahu ya, jadi bareng liburnya tanggal 19 nanti. But for our lesson today, this is going to be the last lesson before the midterm test. So the midterm test will be around the 3rd week of May. So you have a long time to work on your midterm test because OMM will begin the class again on the 2nd of May. And I heard the announcement that there won't be any midterm test. Masa habis masuk langsung UTS gitu ya. So there will be like 1 week extra around 8th to 13th of May. So the real midterm test will start between 15 until 27th of May, around 1 or 2 weeks. So I'll give you the midterm test exam question today. So you will have a long time to work on it. Okay? Okay, now let's go back to group 1. Kelompoknya Bu Rodia, lalu ini ada Pak Adi, Mbak Cynthia, dan teman-teman. Kayaknya udah hadir semua, jadi baik kita mulai. Silahkan group 1, the time is yours. Over to you. Mbak Ervi? Mbak Ervi, could you please? Yeah. One for today that yes. Yes, ma'am. Can you hear me? Yes, I can, but it's glitching your voice. So if turning off your camera. Can you hear me? Yes, but the voice is glitching. Maybe you can turn off your Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Yes. Okay. Yes, all right. Okay, can I? Okay, good morning, everyone. Good morning, Korea. Thank you for giving us the opportunity as the last group that we'll present today. So since Mbak Elvi has really bad connection, she is far away at this moment, so that is why maybe the network is not that good. Okay, so we are from group 1. We are going to perform or present for our presentation today for the listening skill. So I am the teacher, Rodia, and some of other friends. They will also add some information in the end of my presentation. Okay, let me start
Okay. Good morning, class. Good morning, Bu. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Right. Okay, how are you today? Excellent. Wonderful. Great. Fine, fine. Okay. All right. So before we start the session today, ya, sebelum kita mulai, let's pray. Adit, could you Ya, Bu please Guru. pray? Ya, dipimpin doa ya. Ya, Bu. Bangkit masih di kantin, Ibu. Ya, Bangkit is late. That's Oh, okay. Bangkit telat, ya. I'm going to talk with him. Nanti Ibu yang bicara sama Bangkit ini. Sering terlambat Bangkit ini. Okay, you can Ya, lead Bu. the pray. Ya. Oke, teman-teman, mari kita berdoa sebelum pelajaran. Let's pray. Amin. Sudah selesai, Bu. Okay, thank you Adit. Kamu kelihatan semangat sekali hari ini. Oh, semangat, Bu. Iya, Bu. Okay, very good. Okay, well everyone, let me share the screen. Ini Ibu mau share screen dulu ya. Di mana deh? Saya boleh nanya koi. Cynthia. Sebentar ya. Oh, wait a minute. Itu. Duh, ibu ini gimana sih? Ibu ini, ibu kok kehilangan sih? Oke, tunggu ya. Wait. Bu Guru ngantuk, nggak ada nih materinya ini. Iya. Be patient, sabar dulu ya. Oke. Enggak muncul ya anak-anak? Muncul belum? Belum ya? Belum, Bu Belum, Guru. Bu. Belum, Bu. Iya. Ada macam Bener ibu ngantuk kayaknya tadi ya. Sambil nunggu Adit suruh nyanyi, Bu. Oh ya Adit. Adit nanti mau konser ya. Oke, Lagunya tunggu lupa, sek- Bu Guru. Hey, right. Okay, Hanana, everyone. Right, today we are going to have listening session. Do you know what listening is? Apa itu listening? Dengarkan, Bu. Nah, that's Dengarkan, Bu. right. Itu So, bangkit, Bu. Nggak mendengarkan. oh yeah, okay. So last week ya, we had reading activity. Nah, sekarang we are going to listen. Kita akan mendengarkan. Alright, so I'm going to ask someone who wants to read this. Ya, ada yang mau bantu baca? Baca, Dit. Jangan Adit terus. Ayo, Sarif. Saya Bu. Oh ya, oke. Oke. Joy, saya akan baca ya. Oh Mas Hari. Meeting new friends at school. Yes, very good. Huh? Meeting, leave taking, subjects. Alright, excellent. Alright, so today ya, seperti yang dibaca tadi sama si Sarif, today we are going to have listening activity, meeting new friends at school. Apa sih meeting new friends at school? Rapat, Bu. Loh, bukan rapat Adit. Itu kalau Bu Guru sama Pak Guru. Kalau Adit kira-kira ngapain ini? Bukan saya yang jawab tadi, Bu. Oh, bukan. Ya.
Angkit Oke. tadi yang jawab, Bu. Wah, Kita ngawur. yang jawab. So meeting new friends at school. Jadi nanti kita ini kalau kalian kemarin kan masih anak-anak baru nih ya. Kemarin kan bertemu dengan teman-teman baru di sekolah. Alright. Then here, so kita akan membahas tentang meeting new friends at school, bertemu dengan teman baru, greeting, leave taking, and subject. Jadi berkaitan dengan bagaimana greeting, memberi salam, leave taking, nanti salam perpisahan, dan also we learn about subject, mata pelajaran. Okay? Alright. Ya, Bu. Okay, now this is the aim of our study. Jadi ini tujuan pembelajaran kita anak-anak. There are two. So at the end of the lesson, you are expected to accomplish the following individual and group activity. Jadi nanti kalian harus menyelesaikan ini, baik itu grup atau aktivitas individu. So please read, Umi, could you please read number 1. What is the aim of our study? Tolong dibaca. Student will be able to improve their listening skill about greeting and leave taking. Okay, thank you for the nice effort, Umi. So here, you are expected to be able to improve your listening skill. Diharapkan bisa meningkatkan kemampuan mendengar about greeting and leave taking. Ya, apa tadi greeting and leave taking? Menyapa, Bu. Menyapa. Ya, Menyapa. dan juga Berpamitan, Bu. iya, kalau berpamitan gimana? Alright, but the second one, who wants to read? The second aim or purpose? Cynthia, Bu. Okay, Cynthia? Students will Mhm. be play to Able. bacanya able ya, Bu. Yes, very good. Oh. Students Students will be able to improve their listening skills about school subjects. School subject. Oh, school subject. Saya Yes. gayaan itu Bu, Cynthia itu Bu. Kemarin bacain saya bisa kok. Okay, lupa ya. Very Ya, good, lupa, Cynthia. Bu. Thank you. So the second purpose, tujuan yang kedua adalah you are able to improve your listening skill about school subject. Ya, alright. You have already known about the purposes of our lesson today. Now, let's come to this. So before we come to the listening session, to listen the audio, sebelum kita mendengarkan audionya, let's try to have some nice activities. Mau bersenang-senang? Mau, Bu. Mau, Bu. Okay, so let's work here. Yuk kita pakai Jamboard yang seperti minggu lalu Ibu perkenalkan ya Jamboardnya. Sekarang coba di ini linknya diklik dulu ya anak-anak. Itu ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Okay, alright. So you are going to work with Jamboard. Ini disuruh apa, Ibu? Di Jamboardnya ini, Bu. Seperti kemarin, wait, yang sabar dong, yang sabar. Kalau nggak sabar nanti kamu bisa udunan ya. Alright, so sudah muncul? Sudah, Bu. Okay, Sudah, now, okay, this is our preparation task ya. Do this exercise before you listen. Jadi sebelum nanti kita mendengar, kita yuk kenalan dulu. So you see that we have many words here and also phrases. So what you need to do is that you put them in the group. Jadi masukkan ke grupnya. You use the same color as the title here. Jadi gunakan warna sesuai dengan judulnya. Okay, you have 3 minutes from now. Oh, suruh nulis apa ini, Bu? Yes, ditaruh ini ya. Good morning itu masuk mana, Adit? Greeting, leave taking, or subject. What do you think? Kira-kira seperti itu. Oke. Ya, Bu, tak mikir, Bu. Bu, warna merah nggak ada, Bu. Sementara kita pakai warna ini saja ya. Warna ini bukan warna merah. Oke, terserah warna apa. It's okay, it's okay. Don't worry about it. Oke.
Ya, okay, good. Next. All right. Oke. Langsung ditempatkan di situ ya, Nak ya. Ditata Ya, di Bu. situ, oke. Bu Bangkit nggak mau nulis, Bu. Bangkit. Bu. Ayo, come on. Iya, Bu. Alright. Ayo, Bangkit nggak boleh ngelamun. Bu, Segera. Adit OTW, cepu. Bu, ini, Bu. Anu. Bu, Adit cepu, Bu. Rada angel. Adit cepu, Oke. Bu. Gimana cara menggambar? Aku tak tahu juga. Oh, sticky note. Warna Oke. Ya, pakai sticky note. That's right. Betul. Seperti last week ya, sticky note. white. Oke. Ibu bantu sedikit nanti kalau memang kurang tepat. Nah, ada yang ngetek itu ya. Oke. Alright. Okay, you have 1 minute. 1 minute left. Bentar, Oke. Bu. Susah, Bu, masih mikir. Oke. Bangkit mikir-mikir terus, Bu, nggak nembak-nembak. Ada. Ya, Bangkit, Mas, apakah ditaruh di greeting Bangkit? Di Loh, subjek loh, loh, itu nyasar itu, Bu. Siapa itu, Bu, yang nyasar itu, Bu? Oh, Saya ya, itu. nyasar. Oke. You move here. Wih. Nah. Oke. Hmm. Alright, everyone. Done, ya, done. Oke. Pre-memory, done. Alright, now let's discuss, ya. Kita bahas dulu. Oke, please read greeting. Okay, who wants to read the greeting? Kinds of greeting? Sarif? Sari, Bu, yang mau baca Ya, greeting. Sarif, read. Oh, greeting. Good morning. Good Good morning. Noon. Good afternoon, okay. Need apa night, Bu? Good night. Good night. Kemudian, how do you do? Nah, Okay, and then? how are you? Okay, and? Ini sama ya? Oh, ini. Good evening. Good evening, very good. Okay, give applause, everyone. Now I'm going to give you a question, everybody. Look, we have good night here. Oh, yes? Bu tanya, Yeah. how What is do your you do question? itu buat apa ya, Bu? Okay, how do you do when you meet the person at the first time? Jadi kalau ketemu orang pertama kali menyapanya pakai how do you do, ya? Nggak pakai good morning ya, Bu? Boleh, good morning itu kalau kita pagi hari kita sapa pakai good morning. Oke, good morning bisa dipakai anytime. Jadi kapan aja kamu ketemu bisa pakai itu. Kalau how do you do only for the first time, hanya ketika pertama kali. Malam-malam Oke. nggak apa-apa ya, Bu, how do you do? Itu kalau pokoknya dipakai pertama kali, ya. Ketika kamu ketemu orang, kenalan, kemudian pakai itu. Oke, Bu. Ini good night. Oke, what do you think? Ini good night kira-kira ada di greeting nggak? Kalau good night, what is good night? Leave taking, Bu, ada di pamit. Oh yes, very good. Ketika pamit. Jadi kita pindah ke sini ya. Good night ya. Okay. Alright. Okay, great. Everyone, that's done for this activity. Now, let's have another fun activity. Do you like to sing a song? Kalian suka nyanyi nggak? I like. I like it. Okay. Suka. So, let's sing song ya. Kita habis ini bernyanyi. Oke. Dan Bu Bangkit nggak pakai headset, Bu. Headset saya nanti rusak, Bu. dipakai, nanti nggak Kabelnya dicopot denger. tikus. Bangkit suka ini ya. Okay, everyone. Let's have fun with the song. Ini Ibu sudah tua, Nak. Matanya nggak kelihatan kalau mau ganti-ganti terus gini. I'm so sorry for this. Okay, everyone. Now let's have another activity. Ya, you have already known about some of words. Tadi sudah tahu beberapa kata ya. Sekarang kita bersenang-senang. Okay, let's sing a song. Kita bernyanyi ya. Okay. Just listen for a while. Nanti repeat. Ada suaranya, Bu. Nggak ada suaranya, Bu.
Siapa yang presentasi? Teman saya ini satu kelompok. Udah tanya. Ya, pura-puranya sudah mendengar suaranya ya. Oke. So, are you familiar with the song? Ini nadanya pakai lagu Indonesia. Sedikit, Bu. Ya. Kayak naik ke puncak gunung ya Bu Ya, suaranya. naik, but this song itu liriknya berbeda. Oke, coba ada yang bisa menirukan tadi enggak? Ya, Adi, Ya Bu. coba tirukan. Mungkin will be responded by Cynthia, ya. Oke, go on. Cynthia masih tidur tuh Bu di meja Bu. Ya, Adi. Enggak, Bu. Fitnah, Bu. Oke, alright. Nah, Oke, come on, quick, sing song. Oke. Ayo, tadi apa? Kira-kira? Oke. Bu agak redek Bu, dilihatin Yo. banyak anak loh Bu. Ya udah, Kak Popo, biasa Oke. yo, rame yo. Ayo, come on, Adi. Hello Cynthia. Hello, how are you? I'm fine. Thank you. Yes, Bu. very good. Yeah, good. Okay, next. Ya, yang tadi. Alright. Who wants to sing the song? Siapa lagi yang mau nyanyi? Si Jangan Sarif, saya, Bu. Saya falas. Nggak apa-apa, Sarif. That's okay. Sarif, and then will be responded by siapa? Umi ya. Oke. Tadi yang berikutnya, lirik yang berikutnya tadi diganti namanya temennya. Oke. Maaf. Ya. Goodbye. Cynthia. Iya, Bu ya. Saya lupa Bukan tadi namanya Cynthia, siapa. jangan Cynthia terus, Umi. Wardah, Bu, Wardah. Oh ya, Wardah, yuk. Bye, Wardah. Goodbye, Wardah. Gitu Kak Bu. See you tomorrow. Goodbye, Wardah. See you tomorrow. Ayo. Tadi lupa. Goodbye, Wardah. See you tomorrow. Goodbye, see you tomorrow. Very good. Okay. Right. Okay. So, tadi Pakai heading lagunya. apa yang kalian dapatkan dari lagu? What do you think? Yang kalian dapatkan dari lagu tadi apa? Tentang greeting. Oke. Taking. Alright. Greetingnya tadi apa? Hello. Hello. Sama? How are you? How are you? Very good. And then, okay. Yang satunya lift takingnya apa tadi? See you tomorrow. See you tomorrow. Iya, see you tomorrow sama apa tadi? Goodbye. Goodbye. Bye. Very good. Alright. Okay, now Ibu punya second video ya. Kita dengarkan. So, make a note ya. Kalau menemukan hal-hal yang baru dicatat. Musiknya. When I go to school, I study English. Pakai heading. Hilang. Okay, Primori. Okay, now you have already heard about the song. What do you think? Ayo, tadi kira-kira lagunya tentang apa tadi? When I Subjek, go Bu. to school, ya? Apa? Subject. Subject. So what subject you heard from that song? Ai Bu, ai. English. Ya, oke, Adi, English. Apa Adi? Nemukan apa tadi? Saya. Hah? Science. Science, very good. What else? Math. Math. So, okay, very good. Okay, everyone. That's our songs ya. Itu lagu-lagu kita. Did you have fun? Senang nggak? Senang banget Bu. Nah, Iya, Kak. Alright. Oke, kita lanjut ya, Nana. Now, okay. So, you are going to have
group discussion. Nah, habis ini kalian bekerja kelompok ya. So, here you have around 30 minutes outdoor activity. Nah, Di kalian kelompokan, sekarang Bu. keluar. Kenapa? Kelompokan, Yes, kelompokan. Group of 5. Berapa? How many? How many students? Group of 5. How many 5. students? 5. That's 5. right. Oke, 5 ya. There are 31 student, ada 31. That means itu berarti nanti ada 6 ya. Ada 6, satu grup yang consist of 6 students. Now, okay, you can have a look. Tadi sudah disiapkan ya device-nya, handphonenya tadi. Miss share link tentang conversation ABC. So there are 3 conversation ABC. Ya, all of you must listen. Ya, in your group you can go outside, pilih di tempat yang kalian nggak boleh terlalu jauh, tetapi juga tidak boleh terlalu dekat, ya. Jadi dibawa device-nya, handphonenya dengan link yang ada. You have to work with this. Jadi take notes and discuss the main points of the recording, ya. Nanti you have to find mana yang reading, lead taking, and the subject or the favorite subject. So don't forget also mention how many times you play the video. Jadi berapa kali kalian memutar video itu diberikan keterangan di worksheet kalian. Okay, so you can go to your favorite place. Yang biasanya kita pakai, yang juga kemarin kita pakai di minggu pertama. Tuh di outdoor ya, bisa di taman itu, nanti kalian berkelompok, you can work there. Okay, do you have any? Kantin No, boleh, no, Bu. no, 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 not canteen. Do not go. Nanti kalian go for eating, nggak boleh. Nanti jam istirahat ya, waktu break time. Sekarang you have to go to the garden. Pergi ke taman aja di situ. Enak, yang kayak kemarin itu loh, ya. Okay, now you have 30 minutes. You should return. You should go back to the classroom. Okay, silakan pergi ke taman yang biasanya atau yang kemarin di minggu pertama kita pakai. Okay? Ya, Bu. Okay, go back ya. Don't be late. Oke. Okay, brain memory. All right. Okay, everyone. Right. Okay, thank you. Okay, go back to your seat. Tadi tetap di kelompoknya ya, anak-anak. Still in your Iya. group. Okay, still in your group. All right, now it's time for presentation. Sekarang waktunya presentasi ya. Right, so 3 group A, B, C will present. Nanti grup A, B, C akan presentasi. Group A is the presenter and will be commented or responded by group D. Jadi ada 3 grup A, B, C, A, B, C, dan D, E, F. Group A present, group D give comment. You can also give additional information. Boleh ditambahi, mungkin tadi ada perbedaan di teman yang grup A, boleh. And group B will be responded by group F and so forth. Seperti itu. Oke, time for the presentation. Silakan. Cynthia, group A ya. Ya, Okay, Bu. Cynthia. Okay. You can present Ya. now, dear. So for the greeting, yang greeting Bu ya. Yes. I found 3. 3. What are they? How do you do? Nice to meet you. And then good morning, Bu. Good morning. Very good. Okay. And then how many times? 3 times. 3 times. Okay. Give applause for group A. All right. Now, group D. What do you think? Group D? Grup saya, Bu, ini, Bu. Ya, okay. Oh iya, dapat 4, Bu. Ya, oh 4. Okay, group A 3, group 4, group D 4. What's 4, the Bu. difference? Ada apa yang beda di situ? Ada list taking ya, Bu ya? No, greeting, Adi. Oh, greeting. Oh, iya. Keliru, Bu. Ya. Ada tambahan Bu. Apa tambahannya? Ini? Good evening, Bu. Good evening. Yeah, that's great. And then ada
Is there any other additional information, Adi? Ditambahkan, how many time you play? Berapa tadi ya? 15 menit, Bu. Oh, how many times? Oh, 5 menit. How long? Berapa kali tadi 4 playnya? kali, Bu. Oh, 4 times. Oke, menemukan baru tapi 4 kali ya. Ya, Alright. agak Okay. lembab soalnya, Bu. Oh, no. Alright, everyone. Okay, that's great. Alright, everyone has done the presentation. Thank you. Well done. And then also the presenters and also the groups who give command. That's great. Excellent, everyone. You did a really great job. Tadi juga sempat mungkin on time, sudah datang ke kelas, tapi tadi ada satu grup yang masih agak sedikit terlambat ya. Next time, time manajemennya harus benar-benar dijaga. Kalau memang you have to return 30 minutes, berarti harus diperkirakan how long untuk discussionnya, then you have to go back to the classroom. Bu, bangkit mainan Alright. lato-lato terus, Bu. Oke lah, bangkit, jangan main lato-lato. Nanti lato-latonya mainnya sama Adit aja waktu istirahat. Oke, Ya, Bu. alright. Now, everyone, let's have, this is the individual practice. Kalian sudah tadi latihan, ya, group discussion, sudah paham. Sekarang kita ada individual practice. Kembali ke bangkunya masing-masing, oke? Oke, kalian akan mengerjakan sesuatu. Ibu will play, ya. Ini anu ya, nanti ibu yang play ya. Kalian nggak punya link ini, jadi ibu will play this audio, and then you have to listen carefully and do this one. Nah, you have to understand here. Coba dilihat ada poinnya masing-masing. Ya, every number sudah dikasih poin. Ya, so this is your individual practice. Okay, let's start. Oh, I will play only once ya, hanya sekali, nggak kayak tadi latihan. Kalian terserah berapa kali. This is only once. Okay, done. Great, everyone. All right, great. Okay, well, done for the individual practice. We are coming to the end of the session. Kita di akhir ya. Mau pulang ini, Bu. No, you still have another subject nanti. Kok pulang aja sih? Masih jam ke-6, Adit. Alright, Oh, iya. let's have review and reflection. Kita review dulu. Now, what have we learned today? Apa yang kita pelajari hari ini? Greeting, Greetings. What else? Speaking. taking, Leave taking and Subject. subject. That's right. Okay, now let's what greetings you have already heard or maybe known. Apa saja tadi greetingnya yang mungkin kalian tahu? How are you? How are you? That's right. How do you do, ma'am? That's right. How do you do? Blah, 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 blah. Okay, that's great. Well, everyone. So, okay. What do you think about today's session? Which one that you like? Apa yang kalian sukai dari aktivitas pray tadi sampai discussion, kemudian sampai Kelompok, gitu. Bu. Yang mana yang disukain? Nyanyi-nyanyi, Bu. Kelompok di kebun. Alright, some of you love singing a song. Ada yang suka lagu, ada yang suka you work in the garden ya. Tadi suka banget kalau di garden ya, karena mungkin kenapa kok suka? Kenapa kok suka, Sarif? Why? Karena tadi ada butterfly. Ada butterfly, kamu bisa melihat sesuatu yang Iya. lain ya, tidak melihat tembok-tembok aja ya. Okay, alright everyone, that's great. So today, well, we are coming to the last one. This is your homework. Yeah, you are going to do this one. Find an audio recording online. You can find on YouTube or maybe website about reading, risk-taking, and subject. Listen carefully at home, take a note, and write a short summary of the recording. And then you have to submit the next day, next week, ya. Alright, do you have any PR, question? Abi. Ada pertanyaan? Ya, ini PR, Adit. Nanti kalau nggak jelas bisa. Do you have any question? Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. me, Okay. me. What, Cynthia? Summary itu apa, Bu? Summary. Summary itu rangkuman, nak. Apa yang kamu dengar, itu yang kamu catat nanti. Okay? Alright. Okay, well, that's all for today, everyone. Thank you for your participation. Terima kasih ya, sudah partisipasinya, for your hard work, sudah kerja dengan keras.
Thank you and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everyone. Waalaikumsalam Bye-bye, warahmatullahi ma'am. wabarakatuh. Pulang nih, Bu. Wow, wonderful. Let's give applause to the last group. Yeah. Thank you, Buradia and everyone. Is there any comment first from the other before I give some feedback? Ibu, can we give some more information? Oh, boleh. Okay. Yeah, what is it? Thank you. Mas Adit. Ya. Oh ya, Bun. Main activity-nya tadi tuh untuk melatih psikomotorik, Mem. Dan ketepatan dalam mengerjakan instruksi dan juga afektif sikap dalam mematuhi perintah dari guru. Right, okay. Thank you very much. Ya, tadi juga sudah dicek sama Bu Rodia ya. Kalau sudah 30 menit kembali ya 30 menit kembali hal-hal seperti itu. So jadi tadi sudah nampak gitu tujuan untuk apa? Psikomotor sama afektifnya. Psikomotornya kan tadi termasuk Pak Syarif ya. Kenapa kok suka di luar? Oh, ada kupu-kupu, ada ini, ada itu. Oke. Alright, so I can get the point. Thank you very much. Kelompok lain mungkin ada yang mau komen, silakan. Atau ada yang mau dikonfirmasi lagi? No? Nah, ini nomor 1 yang saya komen paling atas ini, ya Allah, gurunya sabar sekali ya. Saya kalau punya real life students kayak gitu sudah resign besoknya. Saya hanya berdrama, Bu, aslinya tidak sesabar itu. Oh, Acting ya, Bro dia. bagi studentnya kayak Mas Adit sama Mas Bangkit sudah ganti kelas lain aja gitu. It's a very patient teacher and teacher models. Jadi ketika anak-anak tadi nggak mau nyanyi, Bro dia tuh mau nyanyi gitu. Jadi that was very good. And then great activity. Jadi tadi flow-nya itu sudah jelas. Apalagi sudah dibagi dari pertama kan dicek individu dulu. Contohnya apa? And then you put them in pairs. Latihan apa? Latihan nyanyi bersama tadi cie-cie gitu kata Dino kan. And then later on you put it in groups so everyone can interact with each other. And this is the most important, you always do the review and reinforcement. Jadi dikit-dikit itu dicek. Tadi apa? Nah, kalau emang anak usia segitu belajar bahasa harus dicek berkali-kali. But my suggestion is because this is repeated, jadi anak-anak itu udah tahu apa yang akan ditanyakan gitu misalnya. Tadi contohnya greetings apa, subjects-nya apa, mungkin bisa ditambah dengan yang real life. Saya bilang, kalau misalnya ketemu Bangkit malam hari, kita ngomongnya apa? So you have to put their understanding into their context gitu. Jadi tadi kan untuk testing knowledge-nya sudah. Kalau selamat malam apa, selamat pagi apa, and then you have to drag it into the context. Misalnya, kalau Adit ketemu sama Syarif di pasar, pagi-pagi yang ditanyakan apa, how do you do, nah kayak gitu. So hal-hal seperti itu. Apalagi tadi kan memang benar anak-anak banyak yang nanya tentang how do you do itu boleh dipakai atau enggak. Atau kadang yang slang juga boleh diajarkan seperti how are you doing. And then this one ya ini tadi banyak yang sering salah ya good evening versus good night. So it's very good you highlight that. Jadi kalau baru ketemu orang ya jangan good night, masa baru ketemu sudah mau selamat tinggal gitu. Kalau anak-anak kecil kan taunya good night itu selamat malam gitu. So you put this various activities, flow-nya sudah jelas dan yang paling penting ini experiential learning. So the students really experience the listening and of course by themselves. Ini ya, ini namanya good idea of SRL, self-regulated learning atau independent learning. Nah itu how many replays gitu. Nah ini menarik sekali soalnya saya baru tahu gitu, dicatat mendengarkannya berapa kali. Can you please explain group 1 gitu, Bu Rodia dan teman-teman, ide di balik ini apa? Misalnya kayak anak-anak suruh nyatet tadi mendengarkannya berapa kali kayak gitu. It's a very good idea. Yes, Ibu. So
we think that it is really important. First is for effective assessment. Jadi untuk penilaian kejujuran mereka sebenarnya, dan memberikan kebebasan dulu bahwa anak-anak itu kan mempunyai ability yang berbeda, kemampuan yang berbeda, sehingga supaya tidak come to the frustration. Jadi kita mengurangi pressure itu, makanya diberikan kebebasan mereka karena ini masih praktis untuk discussion-nya. Nah, sehingga anak-anak itu bisa mempunyai kebebasan dan bisa mengukur, oh ternyata temanku cukup 2 menit mereka sudah mendapatkan, kok saya perlu 3 menit supaya terpacu lagi nanti. Coba saya, nah seperti itu. Jadi kita mengarah ke memberikan mereka kekeluasaan, kebebasan, belajar untuk tidak mempressure anak-anak supaya mereka jadi semangat. Karena listening itu pada dasarnya mereka juga kadang-kadang sangat membosankan dan ya karena tidak mengerti kan seperti itu. Right, Jadi, okay. Thank you, Bu Rodia. Ya, jadi ini kalau teman-teman mungkin udah pada tahu atau mungkin sering praktek, tapi kalau saya honestly, it's just today I got the idea from Bu Rodia and group gitu ya. Thank you. Jadi listening itu ternyata tidak harus teacher centered gitu. Memang sering kita kayak ngasih audio nanti di rumah didengarkan ya, tapi sometimes I forget to check berapa kali kalian ngulangnya. Ternyata kayak gitu penting juga. So maybe if you haven't practiced about this, you can try. Dan ini yang saya garis bawahi adalah CSRL sama experiential learning-nya. Jadi mereka benar-benar experience. Jadi suggestion-nya cuma satu itu aja. So they are quite knowledgeable, I guess. Udah paham. Jadi saatnya untuk membawa ke konteks saja. Jadi oh ternyata belajar listening good morning, good evening itu kalau di luar tuh oh bisa tak praktekkan kayak gini toh. Okay, any comments or questions from the other group? Silakan. Nggak ada. Okay, so this is our first presentation gitu ya. Nanti seperti course outline yang telah kita bahas. Kalau di awal sebelum midterm test, kita akan bahas tentang receptive skills, ya, yaitu listening sama reading. Of course, the midterm test, UTS-nya nanti juga akan tentang receptive skill. Lalu setelah itu, setelah UTS, insya Allah kita akan bahas productive skill, speaking dulu baru writing, karena writing itu yang paling agak ribet kayak gitu. Nah nanti ada presentasi lagi, but of course I will change the group. Maybe you will, kalau individually presented kayaknya nggak mungkin, soalnya orangnya banyak. Maybe I'll put you in pairs, atau 3 orang aja biar mungkin. So this is the midterm test, nanti akan saya share di grup, akan saya bagi juga Google Drive-nya. Link untuk Google Drive-nya untuk mengumpulkan. Nah ini pengalaman kakak kelas kemarin itu, kalau ada temannya yang sudah mengumpulkan, jangan di-download untuk dicontek ya gitu. So it shows gitu, jadi nanti akan ketahuan gitu. Jadi kalau mau mengumpulkan ya udah kumpulkan aja. So I trust you this class gitu. Ada nama, student ID, soalnya cuma 5 aja. Answer the following question based on your understanding of the concept. Group work is not allowed. You will be scored independently. Your answer should be brief, clear, and concise. 1 nomor, tidak boleh lebih dari 750 kata jawabannya. Jadi jangan banyak-banyak, 750 kata itu paling cuma 1 halaman aja. Jadi kalau misalnya jawabannya cukup 300 kata, atau bahkan ada yang 150, 200, ya nggak masalah. Pokoknya jangan lebih dari 750. Ini semua ada di PowerPoint yang saya share dan juga buku-buku di situ. But I will check your own critical thinking and your opinion. Yang pertama ini explain the differences, syllabus design and methodology, ada di awal banget. Please provide examples to support your explanation. Nah, kalau ada yang seperti ini kan nggak mungkin 2 orang punya analogi yang sama tentang syllabus design dan methodology. Ini the core of the teaching of English skills. What is ESA? Please explain. And then number 3, I think everyone already know the answer. I just need to read your elaboration. Why top down and bottom up should be incorporated into the teaching? Kenapa nggak boleh satu aja? Lalu yang ini, give examples of a top down and bottom up activities in a listening class. Saya maunya kelas yang listening.
Kalau reading akan lebih mudah ditebak karena kan udah jelas kayak the type of text, terus satunya vocab. Lalu yang ini saya maunya yang listening, generated from one single theme to picture the differences. Jadi teman-teman sekalian silakan menemukan satu topik untuk ngajar listening, satunya dibikin top down, satunya dibikin bottom up. Sehingga sembari mengerjakan ini akan bisa memahami juga bedanya apa sih ternyata dari satu activity yang sama itu kita bisa bikin dua. And then it will show the difference. Number 5, ini yang terakhir baru kita pelajari 2 atau 3 minggu lalu ya. Choose one stage out of 5 teaching reading stage. Give an example how you will do it in your class. Jadi kan ada stage yang fonologi, misalnya latihan membaca itu kan, lalu word for word, kalau anaknya udah tambah tinggi lagi itu mulai grasping the concept, terus apalagi ada reading inferential reading, ada 5 stage itu tadi, ada di PowerPoint yang saya share, silakan dicari. Dari 1 sampai 5 itu pilih satu aja. Misalnya, I choose stage 2 because kenapa? And I will apply this to the 3rd grader of primary school. Nah, terus dijelaskan. First, the 3rd gradernya suruh apa dan sebagainya. You can make a lesson plan. Untuk menjawab nomor 5 boleh dijawab pakai RPP. Itu kan lebih ringkes ya, pakai tabel-tabel. Nah, tapi kalau mau dijelaskan pakai narasi juga boleh. Gitu. Nomor 4 juga boleh dijawab pakai RPP, nggak apa-apa. Nomor 1, 2, 3 aja yang butuh penjelasan narasi. Oke? Okay? Any question about the midterm test so far? No? Pak Aji, ada pertanyaan? Sudah unmute? Belum, Bu. Oh, belum. Oh, ya sudah. Oke. Oke, ini nanti akan saya share ya. So, dibuka-buka lagi PowerPoint-nya yang kemarin. Kayaknya selalu saya share. Kalau misalnya ada materi yang belum saya share, minta tolong diingatkan ya. Gitu. Karena semuanya ini ada di situ kemarin di PowerPoint yang selalu kita pelajari dari week 1. Okay, questions? No? Nggak ada? Okay. Ibu, Yes. we need to highlight only the excess ya. I mean, no minimum. No minimum. Jadi kalau misalnya cuma sedikit, 200 kata, 150 ya enggak apa-apa Bu, alhamdulillah. Saya kan ngoreksinya jadi enggak banyak. Makanya saya naruhnya itu maksimum 750. Karena ini kan saya ngajar the teaching of English skills ini udah kayak 2 atau 3 semester gitu. Ketika tidak dibatasi itu nulisnya panjang dan kayak copy paste, jadi kayak dari buku itu semua diblekan ke situ. Nomor 1 tuh udah bisa 2 halaman gitu. Ini mau menyalahkan itu juga jawabannya ya benar, tapi membenarkan itu kok ya gimana gitu. Jadi saya sarankan kalau bisa paraphrase, use your own idea. Ya, kalau bisa jangan semua jawaban buku itu di copy paste gitu. Kalau dibatasi maksimum berapa kata kan harapannya akan bisa mensintesis ya, di summary sendiri gitu berdasarkan pemahaman sendiri. Jadi minimumnya nggak ada, maksimum aja. Maksimum 750 itu 1 halaman. Oke. Apalagi kalau tadi nomor 4 sama 5 dibuat RPP, bukan kata-katanya juga sedikit kalau RPP. Jadi malah langsung to the point jawabannya. Oke. More questions, please? Clear, Ibu. No? Clear, right. Oke. Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan, then we shall dismiss the meeting. Insya Allah kita ketemu lagi pertengahan bulan Mei ya. Nanti saya update lagi di grup. Ini maksimal UTS-nya dikumpulkan tanggal berapa. Itu Mbak Ninis minta tolong dicek-cek semua PowerPoint yang saya share kemarin apa udah diterima teman-teman. Kalau belum silakan di-request. Misalnya Bu yang week 3 kok belum ada atau bagaimana nanti saya kirim. Karena dari materi yang saya ajarkan itu teman-teman baru bisa menuju ke buku-bukunya. Karena kan biasanya bukunya saya tulis di slide 1. Jadi kalau misalnya mau nyari jawaban dari semua resource yang saya kasih kemarin, jawabannya ada di buku-buku. And to begin with, you can start with the PowerPoint or the material that I already shared. Gitu ya, ntar minta tolong Mbak Ninis yang ngecek. Oh yeah, Ibu, sorry, I forgot to ask about. Is there any possibility for us to get an extension if we can get the extension? So when will be the exact time to ask about it? Oke, extension ya Bu ya.
I predict that the midterm test will be 15 to 27th of May. Itu sudah 2 minggu, tanggal 15 sampai 27. Nah, kalau extension itu, that depends on the administration office kalau saya sih, Bu. Jadi kalau misalnya Bu Rodia atau teman-teman mau extension, bilang aja jauh-jauh hari sebelum tanggal 27. Nanti biasanya saya yang tanya ke TU gitu. Maksimal nilai UTS itu dikumpulkan tanggal berapa. Kalau saya extension sih paling enggak seminggu gitu ya. Mungkin sampai tanggal 3 Juni kayak gitu. Tapi kan nilai UTS itu harus dikumpulkan ke TU itu. Nah, jadi extensionnya nanti saya konsultasikan dulu dengan mereka. Nilai UTS yang perpanjangan paling lambat diterima. Tapi ini waktu mengerjakan UTS-nya saya rasa 3 sampai 4 minggu moga-moga cukup ya, Bu ya. 1 hari 1 nomor. Nah, gitu kan 5 hari selesai sebenarnya. We have 7 subjects, Ibu. Oh iya ya. Oke. Oke. Ya, nanti mungkin kalau misalnya mau extension sebelum tanggal 27 lah pokoknya bisa ditanyakan. Oke. Thank you for reminding ya. More questions, please? No? Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti insya Allah sampai ketemu bulan depan ya. Saya update lagi tanggalnya. Selamat Idul Fitri, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf lahir batin. Puasanya kurang 5 hari. Pak Adi tidak boleh mokel. Oh enggak, Bu. Oh enggak. Nggak Saya kira konsisten, kayak anak-anak Tidak SMP mokel, Bu, tadi. karena tidak berpuasa. Puasa di Mas. mana? Oh. Enggak sampai. Saya kira kayak anak SMP tadi, Bu, saya mau ngerjakan di kantin gitu. Semoga tugas-tugas UTS-nya tidak memberatkan sampai teman-teman harus mokel gitu ya. Kayak, aduh, nggak kuat mikir, saya lapar. Nah, gitu. Oke, baik. Ya sudah, selamat Lebaran, selamat berkumpul dengan keluarga. Moga-moga sehat-sehat semuanya ya. Ketemu lagi bulan depan. Amin. Thank you very much, everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.